नमस्कार ओडिया एजुकेशन सेंटर रे समस्त को स्वागत। आज क्लास टी रे आमे ओडिया ग्रामर अव्यय संपर्क रे पढ़िबा। तो जो पिला माने आमर पूर्व क्लास गुड़िक करना तो निश्चित भाव में आम चैनल सहित जड़ित हुंतु एवं प्रत्येक क्लास को भल भाव में कर दिंतु। आम चैनल को जिबे ओडिया एजुकेशन सेंटर ठीक अच्छे। तापर आपण माने प्लेलिस्ट को जिते जिबे आपण पाइबे जे ओडिया ग्रामर लिखाई थी ठीक अच्छे। तो ओडिया ग्रामर रे आमर सबू किछि ओडिया ग्रामर से अपलोड अच्छी। तो निश्चित भाव में जाइए गोटे गोटे देखी नेबे। आ जो पिला माने सीटी पढ़ुचंती ना सीटी पढ़ुचंती तो तांको पाई मध्य गुरुत्वपूर्ण। तापर जो माने बीएड एंट्रेंस देबे ओएसएससी रो एग्जाम देबे तो ओडिया ग्रामर निश्चित भाव में एग्जाम रे पड़ी थाए। तो निजको निश्चित भाव में आम चैनल माध्यम रे ओडिया ग्रामर प्रस्तुत करि परिबे। तत्सहित आमर षष्ठ श्रेणी सप्तम श्रेणी अष्टम श्रेणी रो इतिहास भूगोल साहित्य ये सब वीडियो अपलोड अच्छी से देखिपारे। तो आज क्लास रे आमे अव्यय संपर्क आलोचना करिबा एवं सिटी सेकेंड ईयर भी किछि विषय आम चैनल अपलोड अच्छी। प्राथमिक स्तर रे विज्ञान शिक्षा तापर आमर जो रही पीसी 6B रही हिंदी रही तापर 6B ना 6A रही पिला माने कमेंट बॉक्स रे जणाइबो होला। तापर तुमरो ए जो एक्शन रिसर्च केमती करा जिवो ताहा संपर्क रे मध्य वीडियो अपलोड अछि। तो आसंतु समय को नष्ट न करी आमे आलोचना करिबा। संज्ञा सर्वनाम विशेषण हिंदी ग्रामर भी अपलोड अछि ताकू मध्य आपण माने देखि परिबा आराम से। तो एबे आमे देखिबे अव्यय संपर्क रे अव्यय कोन ठीक अछि। चारटा वाक्य दिया हिची ताकू आमे भलो भाव रे देखिबा। से भलो खेलंती तेणु तांकू लोक माने आदर करंती ठीक अछि। देखो जेते बेले से थिला जणकू बुझौतला एबे से माने हे गला बहु जण को बुझैला से माने भलो खेलिले खेलंतीटा चेंज ही कि कोन हे गला खेलिले क्रिया चेंज हैला तांकूटा हे गला तेणु से माननकू लोके आदर कोले करंतीटा हे गला कोले। कोन चेंज हैला पिला माने दुटा वाक्य रे जानि परलो। एडी तुमरो कोन हैला वचन एक वचन रु बहुवचन चेंज हैला। एटा एक वचन वाक्यटा तापर एठे बहुवचन करा गला। एबे देखो जे राम आउ हरि देखिबाकू असुंदर किंतु भलो पढ़ंती असुंदर रे गार दिया हिची। तापर वाक्य रे जदि हमें देखिबा दीपा आउ रूपा देखिबाकू असुंदरी असुंदरटा एठी असुंदरी हे गला किंतु भलो पढ़ंती ओ गांती। एई सब वाक्य देखिले जे हमें कोन देखिले पिला माने एठी लिंग परिवर्तन हैला पुल्लिंग रु स्त्रीलिंग हो गला तापर एठी एक वचन रु बहुवचन हैला। तो जेतेले आमे लिंग बा वचन परिवर्तन करूचे सेतेले आपनकर संज्ञा क्रियापद जा जोडा विशेष्य कहउछ पिला माने ए सब चेंज होउची किंतु एमती कोउ पद गुडा रहिची जो गुडा तुमरो चेंज हेउ नाही। देखो तेणु देइची एई वाक्य रे भी तेणु एई वाक्य रे भी तेणु एठी तुमरो वचन परिवर्तन हैला किंतु किछि हैलानी। तापर एठी किंतु देइची एठी भी किंतु देइची एठी तुमरो लिंग परिवर्तन हैला किंतु एई पदर किछि परिवर्तन हैलानी। ताहले आमे जानिले जे पुरुष ओ वचन भेदरे विशेष्य आ सर्वनाम रो रूप बदली जाई थाए। जेमति सेटा से माने हे गेला वचन रे आ तुमरो लिंग परिवर्तन भी हे गला केमति पिला माने ताहा भी जानि परिलो ठीक अछि। पुरुष आउ वचन परिवर्तन रे चेंज हैला किंतु ए जो तेणु आउ किंतु एई पद गुडा चेंज हैला कि पिला माने वचन परिवर्तन रे भी तुमर चेंज हैलानी लिंग परिवर्तन रे भी चेंज हैलानी। ताहले आमे कोन जानिले ना जेउ पद गुडिक रूप रे विभक्ति वचन काल कारक लिंगादि भेद अनुसारे कोनोसी चेंज हुए नाही बा परिवर्तन घटे नाही तो सेही अपरिवर्तनशील पद को अव्यय बोली कुहा जाए। कोन कहिबा अव्यय। ताले आमे अव्यय कोन जानि परिले हमकु घुसिबा पई पड़िबो नाही। ताले अव्यय कोन कोन रहिछि ना जेउ पद गुडिकर रूप रे विभक्ति वचन काल कारक और लिंगादि भेद अनुसार कोनोसी परिस्थिति रे व्यय घटे नाही बा परिवर्तन हुए नाही तो सही अपरिवर्तनशील पद को अव्यय पद कुहा जाए। ओ एवं आउ ना सीना मात्र तथापि प्रायतः क्वचितः बोली ठ ठ ओह इत्यादि गोटे गोटे अव्यय पद।
तो बर्तमान आम अव्यय पदर विभिन्न श्रेणी विभाग संपर्क में पढ़ा। आमर जमी शब्द भंडार रही पे शब्द आसी तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक ठीक अच्छे। तो अव्यय को भी ता आधार भी भाग कराई। ओडिया भाषा चारि प्रकार शब्द रही। तत्सम जोटा संस्कृत अनुरूप, तद्भव जोटा संस्कृत जात, संस्कृत शब्दटा मोडिफाई होड़िया शब्द होपर देशीय बा खांटी आंचलिक ओडिया भाषा जो शब्द व्यवहार होपर हूँ वैदेशिक बा अन्य भाषार आगत अव्यय पद। ताले आम चारि प्रकार कौन कौन जानिले देखिया कौन कौन आछि। देख तत्सम शब्द गुड़ा कौन पुनश्च यद्यपि कदाचित अथवा कस्मिन अगत्या अई अन्य ईसत यही सब जो अव्यय पद गुड़ा है एमाने होचंती तत्सम संस्कृत अनुरूप अव्यय पद। तापर आम देखिबा तद्भव संस्कृत जात कौन कौन रही एटा देख पुनः पुणी पुणी एटा गोटे है तद्भव। किंग रु की पिला माने संस्कृत रु चेंज कि ओडिया पिला माने सृष्टि तापर बारंबारटा बार बार होती किंचित रु किछि पिला माने प्रायतः रु प्राय अतः रु एणु होती। तो ये सब गोटे गोटे कौन तद्भव अव्यय पद। तापर देखिए देशीय जो गुड़ा लोकाल व्यवहार होती आम देशर हूँ सृष्टि जो अव्यय कहवा सॉरी ओडिशा तैयारी आम ओडिया भाषा कथा पढ़ुचे नहीं कि ताले जो अव्यय पद अन्य कौन ठू आसी ना निज अंचल पिला माने सृष्टि बा ओडिया भाषा माने व्यवहार तो करुचंती जो अव्यय पद गुड़िक से गुड़ा है देशीय अव्यय पद बा देशज अव्यय। जेमती आलो 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 ये कौन करुच्ची देखिल ओडिया फिल्म गार शुणी थो। तापर तुमर रही कौन उच आहुरी आउ ओह अच्छा एइले एबे एआडू ओल्टी फे फे चेचे चेचे करुच्ची सब ओइछा ये सब हूँ कौन देशज अव्यय। तापर आम देखा वैदेशिक अव्यय देखा जो गोटे विदेश रु आस्ते आस्ते इस फेर अलबत हेलो हाय खुश रोज हरदम इत्यादि वैदेशिक अव्यय नहीं कि। तापर रूप और आकार दिगर भी अव्यय को विभिन्न भाव में विभक्त कराई। जेमती एकाधिकार अक्षर विशिष्ट है एक बा एकाधिक अक्षर थिबो। तापर होची द्वितीय शब्द विशिष्ट डबल शब्द थिबो। तापर होची यौगिक शब्द थिबो है। ताले कौन जानिले एकाक्षर विशिष्ट शब्द आउ हूँ एकाधिकार अक्षर विशिष्ट शब्द। गोटे अक्षर विशिष्ट शब्द थिबो अव्यय आ गोटे हूँ गोटे रु अधिका थिबो आ गोटे हूँ द्वितीय शब्द थिबो आ गोटे है यौगिक विशिष्ट शब्द थिबो। कौन कौन चारि प्रकार जानिले वर्तमान देखिबा कौन कौन रही। देख एक बा एकाधिकार अक्षर विशिष्ट अव्यय पद एगुड़ा सब कौन एगुड़ा सब हूँ एक अक्षर विशिष्ट अव्यय पद इ तो मो ओ उ ए लो गो हो हे ओ बा हि ना कि टी हो न ओ आ छी बा छी हे। तापर दी एकाधिकार अक्षर विशिष्ट एक रु अधिका किस किस करुचु मु बुझी पारुनी तू किस करुचु आउ आउ खाइबू आर एबे इलागे इस होई हेले कौन नतुबा तथापि कदाचित अधिकंतु एगुड़ा हूँ एकाधिकार अक्षर विशिष्ट अव्यय पद। तापर देखिबा द्वितीय शब्द विशिष्ट अव्यय पद कौन ना गोटे शब्द दुई थर उच्चारित है बा लेखा है ताकू द्वितीय कह जाए। जमती ठक ठक से ठकटा ठक रिपीट होना पिला माने मोड़ मोड़ खस खस घन घन बार बार दुम दुम नक नक फट फट से टिके 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 दियो मत टिके टिके दियो बेसी मु खाइनी केबे केबे एबे 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 गाड़ीटा आनी आउ किणी किणी कुतु कुतु ये सब है द्वितीय शब्द विशिष्ट अव्यय पद। तापर आम देखा यौगिक अव्यय
ନା ଅବ୍ୟୟ ପଦ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ମିଶିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ଅବ୍ୟୟ ପଦ ମିଶିଯିବ ସେଟା ହେଲା ଯୌଗିକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ତାହେଲେ ଯୌଗିକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଯେମିତି ଯଦି, ଏଟା ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟ, ଏଟା ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟ, ବା ମିଶିଗଲା ଯଦି ବା, ଏଣୁ ଆଉ ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଅବ୍ୟୟ ମିଶିଗଲା, ଏଟା ହେଲା ଯୌଗିକ, ଏଣୁ ତେଣୁ ହେଇଗଲା। ଯଥା ଯୁକ୍ତ ତଥା, ଯଥା ତଥା ହେଇଗଲା, ଯତ୍ର ତତ୍ର ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଯୌଗିକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ବାଲା ଥିବ ତାହେଲେ ଏକ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ, ଆଉ ଯଦି ବହୁ ଅକ୍ଷର ଥିବ, ଏକରୁ ଅଧିକ ଥିବ, ଏକାଧିକ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ। ତାପରେ ଯଦି ରିପିଟ୍ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ସେଟା ହେଇଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଇଗଲା। ଚାଲୁନି ଡିସପ୍ଲେଟା ଆଉ। ତାପରେ ତୁମର ଯଦି ଦୁଇଟା ଅବ୍ୟୟ ମିଶିକି ଥିବ ସେଟା ହେଇଗଲା ଯୌଗିକ। ବୁଝା ପଡୁଛି? ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଏମିତି ଅବ୍ୟୟ ଅଛି ଯେଉଁଟା ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି, ବ୍ୟବହାର ହେଲେ କ'ଣ କାମ ହେଉଛି ତାକୁ ଆଧାର କରି ବି ଅବ୍ୟୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। এইটা ହେଉଛି ମେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ। ସଂଯୋଜକ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ମାନେ ଯୋଡ଼ୁଥିବ, ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ବା ପଦ ଅଥବା ବାକ୍ୟକୁ ଯୋଡ଼ୁଥିବ, ସଂଯୋଜନା କରୁଥିବ, ସେହି ଅବ୍ୟୟ ପଦକୁ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, କୁନି ଓ ମିନି ଦୁଇ ଭଉଣୀ। କୁନି ଓ ମିନିକୁ ଯୋଡ଼ୁଛୁ କିଏ? ଓ ଯୋଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଆଉ ସେ ମିଶିକରି ଖେଳିବୁ। ମୁଁ ଆଉ ସେ କୁ ଯୋଡ଼ୁଛି କିଏ? ମୁଁ ଆଉ ସିଏ। ଆଉ ତୁମେ ହାଟକୁ ଯାଇଥିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ନକୁଳ ତୁମକୁ ଭେଟିବ, ଏ ଦୁଇଟା ପଦକୁ ଯୋଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ଆପଣ ସେହି କାମଟି ସାରି ଆହୁରି ଏ କାମ ହାତରେ ଦେଲେଣି। ଆହୁରି 10ଟା ଭିତରେ ସେଠି କାମ ସାରି ପୁଣି 11ଟା ବେଳେ ଏଠି ଆସ, ନା କ'ଣ ଦେଇଛି ବାକ୍ୟଟା? ହଁ, ତ ପୁଣି ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କୁନି ମୁନି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଓ ବସିଛି ଓ ଉଭୟକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ସେହିପରି ମୁଁ ସେ ସର୍ବନାମ ପଦ ଦୁଇଟି ମଝିରେ ଆଉ ବସିକି ଦୁଇଟାକୁ ଯୋଡ଼ୁଛି ବା ସଂଯୋଜନା କରୁଛି। ତାହେଲେ ଏବେ ଆହୁରି ପୁଣି 3ଟା ଅବ୍ୟୟ ପଦ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ବାକ୍ୟକୁ ଏବଂ ପୁଣି ଆହୁରି ଏଇସବୁ ସଂଯୋଗ କରି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରାହେଇଛି। ବୁଝି ହେଉଛି? ତାହେଲେ এইଭଳି ଅବ୍ୟୟକୁ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ବା ପଦ ଅଥବା ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଜନା କରୁଛି ତାହାକୁ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଓ, ଏବଂ, ଆହୁ, ପୁଣି, ଆହୁରି, ଫେର, ମଧ୍ୟ, ବି, ହେଁ ଏସବୁ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିକି ଜଣାଇଦେବେ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ କ୍ଲାସ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇଦେବେ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କଲେ କ୍ଲାସ୍ଟା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ଆପଣ ଆହୁରି ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ। କାହିଁକି ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ନାହିଁ, କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ନାହିଁ ଜଣାଇବେ। ଦେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତାପରେ ହେଲା ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ। ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟର ଉଲ୍ଟାଟା ହେଲା ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେବ ପିଲାମାନେ। ନା ଭାବ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦୁଇଟି ପଦ ଅଥବା ବାକ୍ୟକୁ ବିଯୋଜନ କରିଥାଏ ବା ଅଲଗା କରିଥାଏ ତାକୁ ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି କିନ୍ତୁ, ମାତ୍ର, ତଥାପି, ଅଥବା, ବା, ନତୁବା, ଅବା, ନା, କିବା, ହେଲେ ବି ଇତ୍ୟାଦି। ଦେଖ, ସେ କହିବେ ନା ମୁଁ କହିବି, ସେ କହିବେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମୁଁ କହିବି, ତ ଅଲଗା 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 କରାହେଉଛି। ହୀରା କିଣିବ କି ସୁନା କିଣିବ ସେ ଜାଣିଥିବ। ଏଠି କି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ବାକ୍ୟଟାକୁ ଭଲସେ ପଢ଼, ତାର ଭାବଟା ବୁଝ, ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ସେ ଅଲଗା କରୁଛି ପିଲାମାନେ। ହେଲା, ହରି କଟକ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦେଖା କଲା ନାହିଁ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଖେଳିବ, ନତୁବା ଫେରିବ। ଭାବ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାଶ କରିଦେଉଛି ଏଇ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୁଡ଼ା। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଅଥବା ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଅଥବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ନା, କି, ବା, କିନ୍ତୁ, ନତୁବା, ଅଥବା ଏସବୁ ହେଲା ବିଯୋଗକାରୀ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରି ନେବେ ନା। ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ଲେଖିଦେବେ, ତାର କ'ଣ କ'ଣ ଅବ୍ୟୟ ରହିଛି ତାକୁ ଲେଖିଦେଲେ। ତାପରେ ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ଲେଖିଦେଲେ, ସେଠାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଲେଖିଦେବେ। ପରୀକ୍ଷା ଆଗରୁ
पढ़ी पलैया आराम कर तापर हूँ कारण सूचक अव्यय बा हेतुवाचक अव्यय युवा सब इजी पिला माने खाली आपन को संयोजक वियोजक चिन्हबार अच्छी आउ ये सब आपण मैंने जापर देख जो पदटा बा जो अव्यय पदटा व्यवहार हवा द्वारा कारण सूचौथुब पिला माने ताकू कारण सूचक अव्यय बा हेतुवाचक अव्यय बोली कुहा जाए। जेमिति तुमे काहींकी बारिपदा गल उत्तर कौन हम कमेंट बॉक्स रे जनइबो। तुमे दोष कर तेणु भूल मागिबा उचित तुमे काहींकी भूल मागिब ना तुमे दोष कर तेणु भूल मागब ये जो व्यवहार है तेणु से गरीब कहीं कारण से अलसुआ कारण ये लगी पिला माने ठीक अच्छे कारण बुझाउथुब से तुम कारणवाचक कारण सूचक अव्यय बा हेतुवाचक अव्यय कहीपर। तुम्हें हारिल अतएव तुम्हें शर्त मानवा को बाध्य मुझे कहीं शर्त मानवी कहीं तुम्हें हारिगल अतएव आम जो गोटे क्वेश्चन आंसर लिखे ओडिया पिला माने साल बेलू देखीदेव ना जे बारिपदा को कहीं द्वितीय श्रीक्षेत्र कह जाए ना बारिपदा को द्वितीय श्रीक्षेत्र कह जाए कारण बा आउ गोटे पिला माने उत्तर भेराइटी प्रकार लिखन उत्तरटा लिखिदेवे तापर लिखे तेणु बारिपदा को भारत द्वितीय श्रीक्षेत्र कह जाए आंसर लिखार विभिन्न शैली रही तेणु जेहेतु ताहेले सुतरां जदि बा काले हेतु एणु तेणु सॉरी जेणु ये सब होती कारण सूचक बा हेतुवाचक अव्यय। तापर देखिबा समय को सूचौथुब जो अव्यय गुड़ा ताको समय सूचक बा काल सूचक अव्यय बोली कुहा जाए। जेमिति तुम कथा सर्वदा मन रखी सबुदिन पाई सर्वदा समय सूचौची काल सूचौची सी एबे पहुँचले पर एना पहुँचले कि कहवा कह पिला माने एई खणी आसीजिबे हठात से रागिजिबे एमिति भाबू नथिलु। तो जो अव्यय शब्द गुड़ा तुमर समय को काल को सूचौथुब से सब है समय सूचक बा काल सूचक अव्यय। जेमती तापरे यापरे एबका एही खणी एइने इलागे संप्रति एइना एकदा सर्वदा एइले जेते बेले सेते बेले केते बेले एते बेले एई बेले के बेले आजिकालिका जुगे जुगे काल काल बेले बेले एमाने होचंती कौन समय बा काल सूचक अव्यय। अच्छा पिला माने कहलो जुगे जुगे तापरे ए जो देइची तुमरो काल काल बेले बेले एगुड़ा की अव्यय प्रकार आम कहीपर दुईट अव्यय भी कहीपर कहीं ना बारंबार होती शब्दटा काल फेर काल 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 जुगे 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 जुगे। तापर आम देखिए विभक्ति सूचक अव्यय जो अव्यय पद गुड़ा तुम विभक्ति को सूचौथुब ताकू विभक्ति सूचक अव्यय कह जाए। देखिए केमती सूचौची केतेक अव्यय पद वाक्यर विशेष्य पदर बसी विभक्ति परि कार्य करिथांती केतेक अव्यय पद जोग द्वारा विशेष्य पद निर्दिष्ट विभक्ति सूचक होता है विशेष्यटा। अच्छा देखिए से जंगल में चित्रग्रीव बोली जड़े कपतराज थिले द्वितीय वाक्य देती मिथ्यावादी को धिक तांको देई कामटी हेबो चतुर्थ वाक्य देती तुम अपेक्षा से यथेष्ट आगुआ को वाक्य कथा देख से जंगल में चित्रग्रीव बोली जड़े कपतराज थिले ये जो को वाक्यर बोली अव्यय पद जगे जो चित्रग्रीव प्रथमा विभक्तिर रूप होइछि हैला ख वाक्यर जो देछि मिथ्यावादी को धिक एइथिरे मिथ्यावादी को द्वितीय विभक्ति रे रखाई बुझा पड़ी घ वाक्य जो दिए तुम अपेक्षा से यथेष्ट आगुआ जो अपेक्षा पदटी द्वारा पंचम विभक्तिर ठारू अर्थ सूचित होउछि तुम अपेक्षा से यथेष्ट आगुआ माने तुम ठारू से यथेष्ट आगुआ तेणु एटा पंचमी विभक्ति। तो कमेंट बॉक्स रे आपण माने जणैबे प्रथमा विभक्ति तार चिन्ह गुड़ा टीटा कौन रही जनइबे है टिकु रिकु रे कौन जानते आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे जनइबे द्वितीय विभक्ति कौन चिन्ह रही तृतीय विभक्ति कौन चिन्ह रही सेगा जदि न जानवे ताले केमती जानीपारे जे कौ विभक्ति सूचक अव्यय प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी ठीक अच्छे
हिंदी रे आपण रही कर्ता कारक संप्रदान अपादान कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण से सबू किसी आम चैनल अपलोड अच्छी निश्चित भाव जातु ओडिया एजुकेशन सेंटर रे देखंतु थरे देखिले हिंदी रो आउ डाउट हेबो नाही। हिंदी रो पेडागोजी पई भी आपण माने कमेंट बॉक्स रे लिखिचंती तो निश्चित भाव रे हिंदी रो पेडागोजी मध्य आमे करिवो। ताले वाक्य रे जो अव्यय पद द्वारा विभक्तिमूलक अर्थ सूचित होता है ताकू विभक्ति सूचक अव्यय बोली कुहा जाए। एबे देखिए पदान्वयी अव्यय एटा इंपोर्टेंट एटा पिला माने नोट करि नख संयोजक वियोजक पदान्वयी अव्यय। पदान्वयी कहले जे वाक्य रे अन्य पद सहित संबंधित हेबाकू बुझाए। साधारणतः तुलना करा जाय पिला माने जेटी तुलना टिके बुझी जिवो सेटा जानि जिवो जे पदान्वयी अव्यय। मूर्ख भाषा रे बही भाषा रे देइछि कोन ना जो अव्यय पद वाक्य रे व्यवहृत होई पूर्ववर्ती संबंध पद विशेष्य बा सर्वनाम पद सहित अन्वित होइताय बा अर्थ संबंध रखि थाए ताकू पदान्वयी अव्यय बोली कुहा जाए। जेमती तुमर देइछि बिना जाए जाके प्रति अपेक्षा पर्यंत सह सहित अवधि निमित्त छड़ा जगु बाबद मार्फत तुल्य सम सदृश परि सकाशे अनुसार एमाने होचंती पदान्वयी अव्यय पद। वाक्य रे देखले जानि परबो तुम सह आउ जणे आसीथिले संबंध करूछि पिला माने तुम सह आउ जणे आसीथिले तांको बिना अन्य गति नाही। तो बेसिक तुमर बिना प्रति अपेक्षा पर्यंत सदृश तुल्य ए सब होछि पदान्वयी अव्यय। तापर आमे देखिबा विपसार्थक अव्यय। विपसार्थक अव्यय कहले कौन बुझिबा ना बारंबारता बा थरक पर पुणी थर घटिबार धारा को बुझाए थाए। विपसार्थक अव्यय जेम तुमर घन घन बारंबार घन घन टाको आमे द्वितीय शब्द द्वितीय अव्यय पद भी कहि परिबा पुनः पुनः हला लाग लाग लगातार मुहुर्मु धीरे धीरे धार धार काले काले बेले बेले बार बार ए सब होची विपसार्थक अव्यय। श्रोता माने घन घन करताली देले एटाकू विपसार्थक अव्यय कहि परिबा हला बारंबार कराइछि जोटा लगातार आसीबे माने आसीथिबे आ बारंबार। ओहरो से धाउछि ओहरो कंटीन्यूअस। तापर देखिबा निषेधार्थक अव्यय जोटा ना बा नाही को बुझौथुबो नकारात्मक अर्थ रे सेटा होछि निषेधार्थक अव्यय। बुझा पड़छि साधारणतः आमे भावना को हाँ ना सम्मति असम्मति अच्छी कारण बारण निराकरण आस्तिवाचक शब्द रही आस्तिवाचक भी रही। तो जो अव्यय पद द्वारा वाक्यर निषेध बा बारण को सूचाए बा मना करा जाए सेटा को निषेधार्थक अव्यय कुहा जाए। ना आउ हेबो नाही एठी नाही होची निषेधार्थक अव्यय। मन देई पढ़ नचेत फेल हो जीवो नकारात्मक कहि पिला माने फेल हो जीवो आ यह कर नहले असुविधार पड़ो न देखब माने सेटा जानी जीव निषेधार्थक अव्यय। बुझा पड़ी तापर कौन सी संभावना जदि थिबो पिला माने वाक्यर संभावना अर्थ को बुझाउथबो जो अव्यय पदटा ताको संभावना सूचक अव्यय कुहा जाए। जदि वर्षा हुए तेबे से आसीबो नाही जदि वर्षा हुए जदिटा एटा कोन पिला संभावना ना हबो वर्षा कि न हबो जदिटा काले से आसीबे आसी पारन न आसी पारन संभावना रही आसबार 4 दिन भितर बोधे काम सरीब ना अनुमान करुच्ची पिला अनुमान संभावना ये अर्थ जो अव्यय व्यवहार है तुम संभावना सूचक अव्यय बोली कह जाए। तापर संबोधन सूचक अव्यय जोड़ा डाका हुए पिला माने सेटा आदर रे भी हुए अनादर रे भी हुए रागी की बोली गोड़ा कर शुणु एडे आइलु तो संबोधन
କରିବା ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣ ମହତ ଆପେ ରଖି, ଏଇଟା ଆଦର ଅର୍ଥରେ କୁହାଗଲା। ଆଲୋ, ଆହେ ଦୟାମୟ ମୋ ଗୁହାରି ଶୁଣ, ଭକ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଥରେ ଏଇଠି କୁହାଗଲା। ଆରେ ଟକା, ଏଇଟା ଅନାଦର। ଆରେ ଟକା ଏଆଡ଼େ ଆଇଲୁ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଆବେ ପିଲା ତୋତେ କ'ଣ ଶୁଭୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନାଦର ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ଲିଙ୍ଗ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ହଇରେ ନରି, ଦେଖ ନରି ପୁଅଟା ବିଲି ହଇରେ ନରି କରିଦେଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ବାଚକ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ ହଇଲ ଲିଲି, ଜାଣିପାରୁଥିବ। ପୁରୁଷ ବାଚକ ହେ ତୁମେ ଆସିବଟି, ସ୍ତ୍ରୀ ବାଚକ ଆଗ ତୁମେ ଆସିବଟି, ଆଲୋ ତୁ ଆସିବୁଟି। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସମ୍ବୋଧନ ଅର୍ଥରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ତାକୁ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ଭିତରେ ତୁମର ରହିଲେ ହ ରେ ଆଲ, ହୟ, କିୟ, ବେ, ଗୋ, ଭ, ହଇ, ହ, ଲ, ଇଲ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ, ମାନେ ବିକଳ୍ପ ଅର୍ଥରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ପଦ ବଦଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବ ବିକଳ୍ପ ଅର୍ଥରେ, ତ ତାକୁ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମୟରେ ସମଜାତୀୟ ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ବିକଳ୍ପ କୁହାଯାଏ। ଅପସନାଲ କହିଥାଉ ନା ପିଲାମାନେ, ସେଇଟା ଆଉ। ତ ନିର୍ବାଚନ କରି ବାଛିକି ଗୋଟିଏକୁ ଅନ୍ୟ ବଦଳରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆମେ ବିକଳ୍ପ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ବିକଳ୍ପ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତାକୁ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ କିଏ କିଏ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ତୁମର କି, ଅବା, ଅଥବା, କିମ୍ବା, ନତୁବା, ବା, ନଚେତ, ନହିଲେ, ଏଇଟା ହେଲେ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ବାକ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯାଇକି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ତୁମେ କିମ୍ବା ସେ କାମଟିରେ ହାତ ଦିଅ, ତୁମେ ଦିଅ ନହେଲେ ସିଏ ଦିଅ, ବିକଳ୍ପ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ତୁମେ କରିବ ନହେଲେ ସିଏ କରିବ। କିମ୍ବା ଖ ବିଭାଗର ଅଥବା ଗ ବିଭାଗର କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦିଅ, ଛାଡ଼। ତାପରେ କହୁଛି ରୁନି ବା ସୁନା କେହି ଜଣ ଘରେ ରହିବ, ତୁ ରହିବୁ ନହେଲେ ସିଏ ରହିବ, ବିକଳ୍ପ ଅର୍ଥ, ଯେଉଁ ଜଣେ ରହିବ, ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଦେଖ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଗରେ ଦେଖିଦେବା। ବେଳେବେଳେ ତୁମର ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ଆଉ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ଏକା ଭଳିଆ ଲାଗେ ପିଲାମାନେ, ଚିହ୍ନ ଏକା ନା, ଅବା, କିବା, ନତୁବା, ନଚେତ, ଏଇଟା ତୁମେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ। ଦେଖ ତୁମେ ପଢ଼ ନଚେତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଲେ ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ। ତୁମେ ପଢ଼ ନଚେତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଠି ଆଉ ତୁମର ଇଏ ରହିଲା କି ବିକଳ୍ପ ଅପସନ୍ ରହିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ବାକ୍ୟଟା ଦେଖ ତୁମେ ଏଠି ଏବେ ସତ କୁହ ନଚେତ ଚୁପଚାପ ଚାଲିଯାଅ, ଆଇଦର ସତ କହିବ ନହେଲେ ଚାଲିଯିବ, ଦୁଇଟା ବିକଳ୍ପ ରହିଛି। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଫରକ ରହିଛି। କିଛି ପିଲା ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ଆଉ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟକୁ ଏକା ବୋଲି ଭାବି ନେବେ, ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତ। ତାପରେ ଦେଖ ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ କ'ଣ ନା, ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ସାଦୃଶ୍ୟ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି, ସେପରି, ଏପରି, ଏଭଳି, ସେ ରୂପେ, ଯଥା, ପରି, ଭଳି, ସମ, ଯେମିତି, ସେମିତି, ସରି, ଯେମନ୍ତ, ତେମନ୍ତ, ଏଇସବୁ କ'ଣ ଯେନେ, କେନେ, ଯେସନ, ତେସନ, ଏଇସବୁ ହେଲା ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ। ବାକ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ। ଯେମିତି କର୍ମ ସେମିତି ଫଳ, ସଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, କର୍ମ ଯେମିତି କର୍ମ ସେମିତି ଫଳ। ଧରଣୀ ପରି ମା ମୋର ସହନଶୀଳ, ମାଆକୁ ଧରଣୀ ସହିତ ଏଠି ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ସଦୃଶ୍ୟ। ତୁମେ ଭଳି ପିଲାଟିଏ, ମାତ୍ର ତୁମେ କେହି ବି ତା ଗୁଣକୁ ସରି ନୁହେଁ। ତ ଏଠାରେ ଯେମିତି, ସେମିତି, ପରି, ଭଳି, ସରି ସାଦୃଶ୍ୟ ବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ ଅଟେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଇଜି ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିବ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ ନାଇଁ କି, ବା ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବାରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି କି, କ'ଣ, କିସ୍ଟା ଖାଇକି ଆଇଲୁର, କାହିଁକି ଯିବୁନି ତୁ, ପରା, ନି, ତୁ ଯିବୁନି ପରା, କାହିଁକି ଯିବୁନି, କିପରି, ଏଇସବୁ ହେଲା କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ସେ କିଏ, କିଏ ଏଠି ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ତୁମ ସହିତ ସେ ଯିବ ତ, ହଁ କି ନାରେ ଉତ୍ତର ଆସୁଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିପାରୁଛି। ତୁମେ ଭାବିଲ କି, ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ, କି, ହଁ, ଅଥବା ନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ପରା,
ସେ କହିଲେ ଟି ତେବେ କ'ଣ ହେଲା କାହିଁକି ଫଳାଫଳ ଜଣାଇଲା ନାହିଁ। ଆରାମରେ ଜାଣିପାରୁଛ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ କେଉଁଟା। ତାପରେ ହେଉଛି ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ସମ୍ମତି ଜଣେଇବ। ତୁ ଯିବୁ କିରେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯିବି। ତ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଯୋଗ ବାକ୍ୟାର୍ଥରେ ସମ୍ମତି ବା ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ତାକୁ ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ହଁ, ହୁଁ, ହଉ, ହେଲା। ତୁ ଯିବୁନି କିଲ? ତୋ ବିନା ଏ କାମଟା ହବନି। ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ହଉ ହେଲା, ଯା ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଜ୍ଞା, ଅବଶ୍ୟ, ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍, ନିଶ୍ଚୟ, ସିନା, ହଁ, ଏସବୁ ହେଉଛି ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ସମ୍ମତି ଦିଆଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଯାଉଛି। ହଁ ଏଥର ବୁଝିଲି, ଏବେ ଜାଣିଲି ସିନା, ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ମୁଁ କରିପାରିବି, ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ତ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଦିଆଗଲା ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୁଡ଼ା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଭାବ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ହର୍ଷ, ବିଷାଦ, ଘୃଣା, ବିସ୍ମୟ, ଦୁଃଖ, ମନର ଭାବକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ହେଲା ଭାବ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଆନନ୍ଦ ବା ସନ୍ତୋଷ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କ'ଣ? ବାଃ, ଚମତ୍କାର, ସାବାସ୍, ବେଶ। ଏହା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆନନ୍ଦ ବା ସନ୍ତୋଷ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବାଚକ ଓ ବାଃ, ବାଃ। ଘୃଣା, ଛି, ଧେତ୍, ଥୁ, ହାକ୍, ଏସବୁ ହେଉଛି ଘୃଣା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ତୁମେ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ତୁମକୁ କୁହାଯିବ ଯେ ଆନନ୍ଦ ବା ସନ୍ତୋଷ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବ୍ୟବହାର କର। ସାବାସ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଝାକାସ୍, ଚମତ୍କାର। ତାପରେ ପ୍ରଶଂସା ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ଆଚ୍ଛା, ବେଶ, ବାଃ, ବାରେ ବାଃ, ଝାକାସ୍ କାମ କରୁଛି ଆଉ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ହେଉଛି ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଗୋଟେ ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଉଥିବ। ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଅଗଣନୀୟ ବସ୍ତୁର ପରିମାଣ ବୁଝାଏ ସେଇଟା ହେଲା ତୁମର ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଯେମିତି ତୁମେ ପଚାରିବ ଏତେ ଜିନିଷ ଆଣିଲେ ହେବ କି? କେତେ ଆଣିବି? ତୋର ଯେତେ ଦରକାର ସେତେ ଆଣିବୁ ଆଉ। ଏତିକି ଆଣିଲେ ହେବ ତ? ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, କିଛି ହେଲେ ଆଣ। ତ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ପରିମାଣ ବୁଝାଉଥିବ ତାକୁ ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧ୍ୱନ୍ୟାନୁକାରୀ ଆଉ ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବ୍ୟୟ। ସେ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ବା ଶବ୍ଦର ଅନୁକରଣରେ ଗଠିତ ହେଉଥିବା ଅବ୍ୟୟ ପଦକୁ ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ବା ଧ୍ୱନ୍ୟାନୁକାରୀ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଠ ଠ, ଫଡ଼ ଫଡ଼, କଳ କଳ, ଠନ୍ ଠନ୍, ଢ ଢ, ଫୁସ୍ ଫୁସ୍, ଦୁଲ୍ ଦୁଲ୍, ଏସବୁ ହେଉଛି ଧ୍ୱନ୍ୟାନୁକାରୀ ବା ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବ୍ୟୟ। ଫୁସ୍ ଭାସ୍। ତାପରେ ହେଉଛି ସମଷ୍ଟିବାଚକ ଅବ୍ୟୟ ବା ସମୁଦାୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। କ'ଣ କହିଛି ନା ସମଜାତୀୟ ହେଉ ବା ବିଷମ ଜାତୀୟ ହେଉ, ବାକ୍ୟରେ ଅନେକଙ୍କ ସମଷ୍ଟି ବା ସାମୁଦାୟିକ ବା ସାମୂହିକ ଭାବରେ ବୁଝାଇଲେ ଆମ ଭାଷାରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯେମିତି ଆଦି, ଇତ୍ୟାଦି, ପ୍ରଭୃତି, ପ୍ରମୁଖ, ବିବିଧ, ବିଭିନ୍ନ, ବଗେରା, ଯଥା, ଏହିସବୁ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦୋକାନରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇବ? ଚିନି, ଲୁଣ, କମା ଦେଇକି ଚିନି, ଲୁଣ, ତାପରେ ଡାଲି, ଚାଉଳ, ଲୁଣ, ଲୁଣ କୁହାଗଲା, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ଆସିବ। କବି ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ କୃତି ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଲେଖିଦେଲେ, ବିଷୟିକା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଦି, ପ୍ରମୁଖ, ଏଇସବୁ ସମଷ୍ଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝାଏ ଲେଖାର ବିବିଧ, ତ ଏଇସବୁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ସମୁଦାୟ ସୂଚକ ବା ସମଷ୍ଟିବାଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଦେଖ ବାକ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ, ନହେଲେ କିଛି ବୁଝିପାରିବନି। ମଳୟ, ଅଜୟ, ବିନୟ, ବିଜୟ ବଗେରା ମିଶି କାମ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଦେଇଛି ଲିନା, ମିନା, ଲିନା, ଝୁନା ପ୍ରମୁଖ ସେଠାକୁ ଗଲେ। ଏଇମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଗଲେ, ସମଷ୍ଟିକୁ ବୁଝିଲା। ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ବହି, ଖାତା, କଲମ, କାଗଜ ଇତ୍ୟାଦି ଆଣିଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବହି, ଖାତା, କଲମ ସମଷ୍ଟିକୁ କିଏ ବୁଝେଇଲେ? ଇତ୍ୟାଦି। ଠିକ୍ ଅଛି।
ताले प्राणीवाचक समष्टि क्षेत्र में इत्यादि बसे नहीं। भेरी भेरी इंपोर्टेंट। प्राणीवाचक समष्टि रे इत्यादि बसे नहीं। वस्तुवाचक बा अप्राणीवाचक समष्टि को बुझाइबा पाई प्रमुख व्यवहार करा जाए नहीं। भाववाचक पदर समाहार बुझाइबा पाई प्रायतः आदि इत्यादि बसी थाए। यथा दया, क्षमा, करुणा, सहानुभूति, अनुराग आदि भाव को मनुष्य को बड़ी करी चिन्हाई दिए। तापर अन्यान्य अव्यय पद रही गोटे हूँ आनुक्रमिक, गोटे है अनुशीलनात्मक अव्यय। आनुक्रमिक यथाक्रमे क्रमश धीरे धीरे आस्ते आस्ते स्टेप बाय स्टेप जाऊ जाऊ नहीं नहीं रही रही यह हूँ आनुक्रमिक। ए प्रकार अव्यय पद द्वारा कार्यर निरवच्छिन्न क्रम बुझाई थाए। कौ प्रकार कार्यटा होती बुझाई थाए। अनुशीलनात्मक अव्यय माने जे, अर्थात, यथा आदि इत्यादि मात्रे प्रभृति। एपरी अव्यय कौन होता है ना केतेक अव्यय पद कार्य साधन सहयोग करने सहित अन्य पद विषय चिंता करने को सूचाई दियंती। एगुड़ी को अनुशीलनात्मक अव्यय कहुए। यथा तुम्हें कहब माने गाली शुणब, सी कहे जे तुम्हें शुणिल है, तुम्हें चुप रहिल अर्थात दस मानि नेल, से शुणा मात्रे रागिबे। तो आशा करुच्ची अव्यय पद नामक क्लास टी निश्चित भाव में आपको भल लगी। लाइक शेयर करने को भूलिए नहीं। थैंक यू।